Accompagné d'une importante délégation, le ministre de l'Énergie et des Mines, Dr Shakib Khalil, a effectué le dimanche 7 février 2010 une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Relizane, où il a procédé notamment à la mise en service de plusieurs projets énergétiques. La première halte de la délégation a été l'ENACEL de Oued Jem'a. La capacité de traitement de cette unité, qui exploite un lac salé de 1740 hectares et de 25 000 tonnes. Dans la commune de Belhassel, le ministre a inspecté la centrale électrique mise en service en juillet dernier, dont la capacité de production est de 3 fois 155 MW. Le projet est destiné à renforcer l'alimentation en énergie électrique au profit de la région ouest du pays. Après avoir procédé à la mise en service d'une DP Gaz à la cité des 600 logements sociaux, au chef-lieu de la wilaya, le ministre s'est rendu dans la commune de Ben Daoud, où il a visité une station-service qui vient d'être modernisée. Dans la commune de Sidi Saada, le ministre a procédé à la mise en exploitation d'une DP Gaz qui permettra le raccordement de 448 foyers. Dans la localité de Kenanda, Dr Shakib Khalil a visité la station de compression de gaz de Sonatrach, où il s'est enquis de l'état d'avancement du projet qui consiste en la rénovation des stations de compression du gaz de Hassermel jusqu'à Arzeu et Skikda. À Oued Salem, le ministre a mis en service une DP Gaz au profit de 774 foyers. Dr Shakib Khalil a achevé sa visite par l'inauguration du nouveau siège de la direction des mines et de l'industrie, où il a suivi une présentation sur la situation du secteur dans la wilaya, faisant état d'un taux de couverture en matière de gaz naturel de 55% et qui atteindra les 72% à l'horizon 2014. La wilaya de Relizane, c'est une wilaya qui est traversée donc par un nombre très important, comme vous l'avez vu, de gazoducs. Donc, certains de ces gazoducs, bien sûr, sont situés près des agglomérations. Donc, il y a eu une décision de les déplacer. Il y a eu un budget qui a été mis en place pour cela. Donc, il y a tout un travail qui se fait pour sécuriser les populations. قام وزير الطاقة والمناجم دكتور شكيب خليل رفقة وفد هام يوم الأحد 7 فبراير 2010 بزيارة عمل وتفقد لولاية غليزان، أين قام بتدشين العديد من المشاريع الطاقوية. كانت المحطة الأولى للوفد الوزاري بوحدة لإنتاج الملح بسيدي بوزيد ببلدية واد جمعة. تبلغ القدرة الإنتاجية لهذه الوحدة التي تستغل بحيرة مالحة والمتربعة على مساحة 1740 هكتار أكثر من 25 ألف طن من الملح الغذائي والصناعي. تفقد الوزير ببلدية بلحسل المحطة الكهربائية التي دخلت حيز التشغيل في شهر جويلية المنصرم بقدرة إنتاجية تبلغ 3 مرات 155 ميجاوات. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد بالطاقة الكهربائية للمنطقة الغربية للوطن بعد تشغيل الموزع العمومي للغاز الطبيعي بحيث 600 مسكن اجتماعي بمقر الولاية. توجه الوزير إلى بلدية بن داود أين عاين محطة خدمات التي عرفت تجديد. ترأس الوزير عملية الربط التي استفاد منها 448 مسكن ببلدية سيدي سعادة. زار الدكتور خليل ببلدية كنندا محطة لضخ الغاز الطبيعي التابعة لمجمع سوناتراك، أين تفقد سير تقدم أشغال المشروع الذي يرمي إلى ترميم محطات ضغط الغاز من حسرمل إلى أرزيو وسكيكدا. ببلدية واد سلام ترأس الوزير عملية الربط التي استفاد منها 774 منزلا. اختتم الدكتور خليل زيارته بتدشين المقر الجديد لمديرية الطاقة والصناعة، أين حضر عرضا عن حالة القطاع في الولاية، حيث سجلت نسبة 55% من حيث التزويد بالغاز الطبيعي، ومن المقرر أن تصل إلى 72% في آفاق 2014. كما تعلمون ولاية غليزان يمر من خلالها عدد كبير من خطوط الأنابيب الناقلة للغاز، وبعضها يمر على مناطق سكانية. لهذا اتخذنا قرار لتغيير مسارها، ولهذا السبب وفرنا غلافا ماليا لهذه العملية. فنحن نعمل على توفير السلامة للمواطنين.